नमस्कार बंधुरा स्वागत दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज बानाबो सम्पूर्ण निरामिष तिल पटल रेसिपि। तिल पटल बानानोर जोन्नो आमी पटलगुलो प्रथमे चेचे अल्प अल्प करे छुले निएछि माछखाने माछखाने और दुदिकेर मुखटा केटे अल्प करे केटे निएछि, ताहले मशलागुलो भालोभाबे ढुके जाबे सबगुलो पटलेर मध्य। और सादा तिल निएछि 3 टेबिल स्पून। এই সাদা তিল मिक्सी जारे आमी दिए दिচ্ছি प्रथमे, तारपर जल दिए पेस्टा करे नेब। खूबই अल्प मशलाय तिल पटल बानाबो। तिलेर पेस्टा एभाবে करे निलाम। एबार गैस अन करे दिएछि, कड़ाइते रिफाइन तेल दिए प्रथमे आमी पटल भाजते देब। हलुद छाड़ाई किन्तु आमी लवण दिए पटलगुलो भेजे नेब। हलुद दिए दिले तेलटा पुड़े जाए, ताई हलुद आमी एखाने ना दिए सामान्य परिमाण लवण दिए गैसेर फ्लेमटा हाई टू मीडियम रेखे लाल करे प्रथमे पटलटा भेजे नेब। पटलगुलो भाजा हये गेछे। एबार आमी सबगुलो पटल प्लेटेर मध्य तुले नेब। एबार ओई कड़ाइते दिए दिएछि सर्षे तेल 3 टेबिल स्पून, एकटा शुकनो लंका, लवंग दारचिनी छोटो एलाच दिए दिच्छे अल्प करे और सामान्य परिमाण गोटा जिरे। तेलेर मধ্যে मशलाटा फुटिए तारपर आमी दिए देब आदा बाटा 1 टेबिल स्पून। एबार तेलेर मধ্যে आदाटाओ नाड़ाचाड़ा करे नेब যতক্ষণ না आदार गन्ध ना जाच्छे। तारपर आमी दिए देब काँचा लंका बाटा 1 टेबिल स्पून। आपनारा एखाने झाल लंकार गुड़ो व्यवहार करते पारेन। एरपर दिए देब हलुद गुड़ो और देब काश्मीरी लंकार गुड़ो 1/2 टेबिल स्पून और गोटा जिरे 1/2 टेबिल स्पून दिए दिलाम। गैसेर फ्लेमटा लो रेखे मशलागुलो नाड़ाचाड़ा करे निচ্ছি। और देब एकटा टमेटो पेस्ट करे दिए देब। टमेटोर गन्धटा যতক্ষণ না যাচ্ছে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। এরপর দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ চিনি। নিরামিষ রান্না টেস্টটা ভালো হওয়ার জন্য অল্প চিনি দিলাম। গুঁড়ো মশলা দিয়েছি যাতে মশলাগুলো পুড়ে না যায়, তার জন্য সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে দিলাম। মশলাগুলো কিছুক্ষণ টাইম দিয়ে কষিয়ে নেব। তারপর আস্তে আস্তে করে মশলা থেকে তেল বেরোতে শুরু করেছে। এরপর দিয়ে দেব ভেজে রাখা পটল। পটলটা দেওয়ার পর মশলার সঙ্গে আবারও আমি কষিয়ে নেব। তারপর দিয়ে দিচ্ছি সাদা তিল মিক্সিতে পেস্ট করে রেখেছিলাম, ওই পেস্টটা এবার দিয়ে দেব। তিলের বাটা দেওয়ার পর কিছুক্ষণ টাইম দিয়ে কিন্তু কষিয়ে নিতে হবে। আর দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ। নাড়াচাড়া করে সবার লাস্টে আমি দিয়ে দিচ্ছি জল। জলটা আমি এখানে উষ্ণ গরম জল ব্যবহার করব টেস্টটা ভালো হওয়ার জন্য। এইভাবে তিল পটল অল্প মশলায় বন্ধুরা বাড়িতে একবার বানিয়ে ট্রাই করে দেখুন, খুব ভালো লাগবে। এবার মিনিট 5 ফুটতে দেব। তিল পটলের গ্রেভিটা অল্প থাকলে খেতে কিন্তু ভালো লাগবে। ভাত রুটি পরোটা সবার সঙ্গে খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগবে বন্ধুরা। আর কোনো মশলা আমি ব্যবহার করছি না। পটলটাও ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এরপর গ্যাস অফ করে কিছুক্ষণ রেস্টে রেখে সার্ভ করে নিচ্ছি তিল পটল। বন্ধুরা এইভাবে বাড়িতে বানান। কেমন হয়েছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, লাইক করবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হতে চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ থাকলো বন্ধুরা। পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবেন। আমার চ্যানেলে যখন কোনো রেসিপি দেব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান খুব সহজে পৌঁছে যাবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।